Dia adalah salah satu tokoh Quraisy yang kaya raya. Namun jabatan dan hartanya membuatnya buta terhadap kebenaran. Dengan lantang, ia menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. في فناء الكعبة وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ابن أم عبد الصلوب. Hingga budaknya yang bernama Bilal pun menyebutnya sebagai kepala kekafiran. الموت أهون علي لن أرتد عن ديني مع أنني عبد لأشرس رجل في قريش أمية بن خلف. Dialah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah pemimpin bagi suku Jumah, salah satu klan dari suku-suku besar Quraisy di kota Mekah. Posisinya sejajar dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Keahliannya sebagai saudagar membuatnya dikenal sebagai seorang hartawan. Maka dengan jabatan dan kekayaan yang dimiliki, tak ada yang berani mengganggu hidupnya. Hingga saat datang tugas kenabian pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disinilah percekcokan antara suku-suku Quraisy mulai terjadi. ويقول ابن أخيك إنه نبي مرسل. أي عاقل يقبل هذا الكلام؟ هذا جنون. ما كان ينقصنا إلا أن يأتي رجل من قومنا يعرفنا ونعرفه، وهكذا وبعد 40 عاما من حياته بيننا يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، يجمعنا فيقول أنا نبي مرسل فاتبعوني. لا لا، هذه لن تمر على قريش. مهلا مهلا مهلا. ناشدتكم رب البيت لا تقطعوا أرحامكم. قلت لكم إن هي إلا دعوة، فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها. لا أحد سيجبركم على ما لا تريدون. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, Umayyah bin Khalaf serta pemimpin Quraisy lainnya merasa terusik. Mereka menganggap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membuat sensasi untuk merebut kepemimpinan Quraisy. Berbagai strategi pun diatur untuk menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umayyah pun mengusulkan agar melakukan penyiksaan terhadap kaum lemah. ترى أن نعيب دينه ونحط من قدره وقدر من اتبعه. وأنا أرى أن الأمر دبر بليل، إن هي إلا مكيدة من بني هاشم يريدون بها استعادة سيادتهم على قريش ومكة، ومن ثم السيادة على العرب كلهم. لكن لا، لن يكون هذا وفي عرق ينبض. ما اتبعه إلا ضعافنا، وليس سهلا علينا أن نعذبهم حتى نرده. فأرى أن نبدأ بضعافنا فنذيقهم ألوانا من العذاب
حتى يثوب إلينا ويترك محمدا. ولأبدأن بهذا العبد الآبق بلال. وقد فعلها. بلى، لقد فعلها واتبع دين هذا الصابئ محمد بن عبد الله. لا، لا يا محمد، لن نحقق لك مسعاك. أين كنت أيها الحبشي؟ خرجت لبعض شؤوني وعدت. أصبح لك شؤون أيها العبد؟ عد إلى جحرك وغدا سوف نرى. ماذا جرى؟ هل فعلت شيئا؟ فعلت كل شيء. عد إلى جحرك وحينها سوف نرى إن كنت تتمرد على سادتك وتفعل ما يغيظهم. لا أفهم ما تقول يا سيدي. Namun kebiadaban Umayyah yang memaksa budaknya meninggalkan kepercayaan yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak menggoyahkan iman Bilal. لسوف ترجع عن دين محمد وإلا ورب الكعبة لأزهقن روحك. نفسي يهون علي 1000 مرة على أن أترك دين الله بعد أن هداني إلى الحق. Bilal tetap istiqomah meski diancam maut. اترك دين محمد وعد إلى دين قريش. والله لن أفعل ولو قتلت. ولسوف تقتل. لابد أن القتل في اليوم. أحد أحد ستبقى هكذا إلى أن تموت أو تعبد اللات والعزى. أحد 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 أحد. Tapi Abu Bakar yang mengetahui perlakuan Umayyah datang untuk membebaskan Bilal. ويحك يا ابن خلف، ما أشد قسوة قلبك، أما ترحم هذا المسكين؟ أنت أفسدته فأنقذه. بلى سأفعل، سأشتريه منك. اطلب ما تريد ثمنا له وأعطني أخي بلال. خذه إليك فقد رضيت. أنت حر لوجه الله يا بلال. ورب الكعبة لو كان غيرك يا أبا بكر لعذبته مثل بلال الحبشي، فلا تعد لمثلها. قلبك محشو بالمعصية. Harta yang ditawarkan Abu Bakar membuat Umayyah dengan mudah melepaskan Bilal. جزاك الله خيرا يا أخي يا أبا بكر عني وعن مستضعفي المسلمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah berhari-hari melihat Bilal disiksa, kemudian Abu Bakar dengan iman dan juga sisi kasihan terhadap Bilal mengatakan, kalau Anda mau saya akan beli Bilal. Maka kemudian Umayyah bin Khalaf memberikan tawaran harga 3 uqiyah emas. 3 uqiyah kurang lebih 1 uqiyahnya di hari ini kurang lebih sekitar hampir 30 gram emas. Jadi artinya kurang lebih hampir lebih dari atau hampir 90 gram 90 gram emas harga seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bukan harga yang kecil. Abu Bakar tidak pernah menawar. 3 uqiyah kata Abu Bakar As-Siddiq, saya beli Bilal dengan 3 uqiyah, syaratnya adalah kau bebaskan padaku. Nanti dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini jasa besar kehidupan seorang Bilal dari jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf ketika mendengar bahwa Abu Bakar menerima tawaran 3 uqiyah,
Abu Bakar tanpa menawar itu, Umayyah kemudian mengatakan, bahkan Anda beli 1 uqiyah pun saya akan bebaskan dia. Kata Abu Bakar, kalau Anda tawarkan kepadaku bahkan 100 uqiyah, aku beli Bilal. Ini amal, ini iman, bahwa orang beriman walau berkulit hitam, dia jauh lebih mulia dari orang-orang kaya seperti Umayyah walaupun jumlah mereka lebih dari 100 orang sekalipun. Ini adalah orang yang mulia dengan keimanannya. Atas tabiat Umayyah yang suka mencela muslimin dan gemar mengumpulkan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dengan turunnya surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Tapi peringatan ini tak juga menyadarkan Umayyah. Menjelang musim haji, Umayyah dan pemimpin Quraisy lainnya kembali mengatur siasat agar pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak kian bertambah. Maka saat musim haji tiba, Umayyah beraksi mempengaruhi jamaah yang datang agar mengabaikan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يا معشر تميم إن محمدا ساحر فرق بيننا وبين أبنائنا ونسائنا فلا تستمعوا له إنه يسحر بكلامه فيفرق جماعتكم إياكم أن تجالسوا أو تستمعوا له. Tak hanya itu, Umayyah pun menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menunjukkan mukjizat untuk membuktikan kenabian. يا محمد إن كنت غير قابل بما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق منا بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا فسل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير لنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها من الأنهار كأنهار الشام والعراق. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبروا لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك لو شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله إن شاء فعل. نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. رب الكعبة لا نؤمن بك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا يشهدون عليك. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menolak permintaan Umayyah. Maka puncak kemarahan Quraisy terjadi di tahun kedua Hijriah.
Saat itu, kota Mekah mendapat kabar bahwa kafilah dagang mereka dimata-matai pasukan muslim yang ingin mengambil kembali harta mereka. Ya ma'syar Quraisy, al-latifa al-latifa, al-ghawta al-ghawta, amwalukum ma Abi Sufyan, qad dhahabaha Muhammadun wa ashabuh. Ya ma'syar Quraisy, أيظن محمد وأصحابه أن تكون قافلة أبي سفيان كعير بن الحضرمي المقتول؟ واللات والعزى لا يعلمن غير ذلك. Seketika itu juga, Abu Jahal mengerahkan 1000 pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap muslimin Madinah di Bukit Badar. Umayyah yang pernah mendapat kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya akan tewas dibunuh, sebenarnya enggan meninggalkan Mekah. Tapi gengsinya dengan pemimpin Quraisy lainnya mengalahkan ketakutannya. Wallahi laqad hadithu anna Muhammadan qala Umayyah yuqtal. Ayuridu qatl ibn Abi Mu'ayth wa kuntu qad azma'tu al-qu'ud fi Makkah. لا تخرج يا أمية. بل أنا خارج وإلا فإن عقبة وأبا جهل سيفضحاني بين العرب. إنها ميتة وعدت بها. Ia pun berangkat ke medan pertempuran Badar. Perang Badar menjadi saksi dari kebenaran ucapan akan terbunuhnya Umayyah. Meski jumlah pasukan muslim hanya sepertiga dari pasukan Quraisy, mereka kewalahan mengalahkan muslim. Umayyah yang posisinya juga terdesak sempat mendapatkan perlindungan dari teman muslimnya, Abdurrahman bin Auf. Tapi keberadaan Umayyah terlanjur diketahui mantan budaknya, Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf, rasul kufr, la rajul fi idanaja. Asiruk Abdurrahman. Saat perang sedang berkecamuk, kemudian bertemulah seorang Umayyah bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini pertemuan teman dan tidak sederhana. Sekarang dua orang teman yang mereka sangat akrab, kemudian sekarang harus bertemu dalam akidah yang berbeda di medan pertempuran. Maka kemudian ada sedikit dialog, yang dialog ini sebenarnya adalah menunjukkan seorang Abdurrahman bin Auf pun masih sangat menghormati pertemanan. Umayyah bin Khalaf menawarkan dirinya untuk ditawan. Dia menawarkan diri menjadi tawanan yang nanti tebusannya adalah unta yang ditawarkan, itu maksudnya. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian sepakat untuk menawan seorang Umayyah bin Khalaf. Kemudian di saat kesepakatan itu terjadi, Bilal datang. Bilal melihat ada Umayyah bin Khalaf. Dia berteriak dengan mengatakan, Rasul kufur Umayyah bin Khalaf, la najautu in naja. Kepala kekafiran adalah Umayyah bin Khalaf. Tidak selamat aku kalau dia bisa selamat. Bilal mengatakan, kemudian Abdurrahman bin Auf yang melihat itu mengatakan, Bilal, itu tawanan saya. Tawanan saya, tidak boleh kau, karena dia sudah menyerah, aku tawan. Bilal mengatakan, la najautu in naja, tidak selamat aku kalau dia bisa selamat. Sempat kemudian Abdurrahman bin Auf melindungi, bahkan saat itu Abdurrahman meminta agar Umayyah bin Khalaf tiduran di bawah, kemudian Abdurrahman bin Auf melindungi dengan badannya karena Abdurrahman yakin tidak mungkin sahabat berani menusuk dirinya. Itu sangat pasti. Tetapi kemudian Bilal tidak kehabisan akal. Bilal kemudian berteriak di hadapan para sahabat, ya Ansarullah, wahai para penolong Allah, ada Rasul kufur Umayyah bin Khalaf. Ini pemimpin kekafiran Umayyah bin Khalaf di sini. Sudah, akhirnya yang terjadi, orang berbondong-bondong datang untuk membunuh Umayyah bin Khalaf. Disebutkan bahwa di sela-sela badannya Abdurrahman bin Auf kemudian ditusuklah seorang Umayyah bin Khalaf. Dan disitulah kemudian
disebutkan dalam sejarah bahwa Umayyah bin Khalaf mati di tangan Bilal bin Rabah, orang yang dulu dianggap hina, orang yang dulu hanya budak tidak berarti di matanya. Sekarang dia meninggal di mata orang yang dianggap hina. Dan seringkali belajarlah dari sini, siapapun orang yang masih menzalimi orang lain, kematian orang-orang zalim seringkali di tangan orang-orang yang bahkan tidak dia anggap, orang-orang yang bahkan tidak pernah diperhitungkan dalam hidup, orang yang hina di mata dia. Tapi seringkali kematian dengan cara hina Allah kirimkan sebelum nanti dia hina di akhirat nanti. Umayyah bin Khalaf mati dalam keadaan hina. Keburukan sifatnya ia wariskan pada anaknya Safwan bin Umayyah. Namun beruntung, Safwan sang anak mendapat hidayah di akhir kehidupannya. Allahu Akbar. Meski di awal masuk Islam harus melalui iming-iming harta dari Rasulullah,